Hello guys. Nami diri. Awa di atin pag Nagbalik nami dayon. dito ka. Ako sa ibo to. Kalo. Oh, mag-help. Mag kuan ni Basa, daplin. na diri. Pag dayon nang nagtunang ni bitaw. Ay, that's not a stick. This is not a stick. Pag na sunflower diri guys. Ako i-show sa inyong sunflower. Inyong ganaan nga bulak. Sunflowers here. Nagdayon ang si Juan Christoph. Juan Christoph. Can you drink water? Nako. Nag-phone ko lang na-text mami. Okay. Aking cousin sa water guys. This is water guys. We're just pranking you. Yeah, kon. This is mountain drink, but it's not mountain drink. It's just water. My kuya Bubon is on her in the house. I'm just chilling out. Dayon guys. Dapat mag-exercise. Dapat kayo fancy na dayon ka. Happy na ni Fancy. Juan Christoph, say hi. Hi. What you doing? I'm holding a stick. Juan Christoph. We need to get some Daplin. tangan. Mami, It's better. og akong uban kay si inyong cousin, si Mama Bibi og dayon inyong si Christoph og ako dayon. Mami sa far away. Okay, support us cause nagtarami. Kay mahal ang gasolina. Daplin dito sa. Sa imong kanta, Christoph? Ito mo si nagsing di si Cristo? Yes, mahal na ang gasolina. Gising. Sing, Christoph. You're singing. Hello guys, we're here. We're here in Sangkanan. Sangkanan. Dayon mi. Kuha mi og kahoy. Dayon kuha mi gani guys. Kuha Ayaw, dayon Nikki, ng dili man na motor siya dayon. dry. Guys, na motor lang ni. Support us guys. Namong family sa balay. Si Bobon og si among grandma og akong among papa dito. Kay na off akong papa. I think workman siya at the school of sa school Careful dia ha. in I don't know ang sa work kasi wala siya ngayon wala siya dito sa balay.
Guys, umana ba yung graduate ni Christoph? Katong Monday nag-graduate. Support ka itap, guys. Ikaw, honor ka. Yes, sa fourth quarter. Honor cut. Na-honor pero wala ka paso. Kasi limot si Teacher Icing. Guys. Na si mga baby nakuha ako kahoy. Careful, Christoph! Hmm? Oh. Payun. Dayon. Kuha na mi. Mag-first grade na si Krista. Clap your hands. Guys, cause man, first grade na siya. O dayon, mag-grade 3 na ko. Guys, dire bitaw gani kay tsada kayo. Guys, kay tsada kayo view. Oh. Kinsa man na? Na kay 1 million viewer. 1 million. Mm. Oh. Ito, can you hold the Tell hello, guys. Go. You cannot get sick, bro. Christoph. One Christoph. I help you. Another fireworks. 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 Be careful. Ayaw lagi ni okay sa kon man ako. That mean Can I see? One Christoph. give me that be. The one Christoph is